أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल गाशिया इन्होंने क़िरात इमाम किसाई में पढ़ी है। इनके दो रावी है अबुल हारिस पूरी किसाई। दोनों रावियों के लिए बैन सूरतिन बसमला है, यानी बिस्मिल्लाह दो सूरतों के दरमियान पढ़ते हैं। मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल में हफ्स की तरह तवस्सुत मत करते हैं, मध्य लाजिम में हफ्स की तरह तूल मत करते हैं। सबसे पहले इख्तिलाफ हाल अतेगा दोनों रावियों के लिए है। अबुल हारिस और दूरी किसाई दोनों इसमें मुतफ़िक़ है। गाशिया यहाँ पर इन्होंने इमाला किया। इस इमाले की तफसील ये है कि गोल ता के ऊपर जब वक्फ़ करते हैं तो गोल ता से पहले जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होगा उस ज़बर पर इमाला करते हैं। समझ में आ रही है? गोल ता से पहले जिस हर्फ के ऊपर ज़बर है उस ज़बर पर क्या करते हैं? इमाला करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है ना क्या नाम है, एक अबुल हसन है और एक अबुल फतह है। अबुल फतह के लिए गोल ता से पहले अलिफ के अलावा बाकी 28 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो उसके ज़बर में इमाला होगा। और अबुल हसन के लिए 10 हरूफ में मुतलक़न इमाला नहीं है, 7 हरूफ मुस्तालिया है, यानी मोटे हरूफ खुस्सज़ात इनक़िज़, और 3 हरूफ हा अलिफ और आइन। जब ये हरूफ आएंगे तो मुतलक़न इमाला नहीं होगा अबुल हसन के लिए। और अगर 4 हरूफ आएंगे अक काफ हा और रा, हमज़ा काफ हा और रा, अगर ये 4 हरूफ आएंगे तो उनके लिए शर्त के साथ इमाला है। अबुल हसन के लिए शर्त के साथ इमाला है। शर्त ये है कि इससे पहले कसरा आ जाए या इन हरूफ से पहले या साकिन आ जाए, तब जाके इन पर इमाला होगा। अगर ये नहीं होंगे तो इमाला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने अबुल हसन के लिए पढ़ा है। इसी तरह खास यहाँ पर इन्होंने इमाला नहीं किया। अबुल हसन के लिए यहाँ पर इमाला नहीं है और अबुल फतह के लिए यहाँ पर इमाला है। उसके बाद जो है ना क्या नाम है, आमिला, आमिलतुन नासिबा, अगर आमिला पर वक्फ करेंगे तो इमाला होगा दोनों के लिए। नासिबा पर भी तमाम के लिए इमाला है। तस्ले, इस पर इमाला, इस पर भी सब मुत्तफ़िक़ है। हामिया में भी इमाले पर सब मुत्तफ़िक़ है। तुस्क़े के अंदर जो इमाला है
اس پر بھی سب متفق ہیں، آنیہ کے اندر جو امالہ اس پر بھی سب متفق ہے، ناعمہ کے اندر امالہ اس پر بھی سب متفق ہے، راضیہ میں امالہ اس پر بھی سب متفق ہے، عالیہ اس امالے پر بھی سب متفق ہے، وقفاً جب وقف کریں گے تو امالہ کریں گے، لاغیہ یہاں پر بھی سب متفق ہے، یعنی دونوں راوی بھی متفق ہیں اور ابو الحسن اور ابو الفتح بھی متفق ہے۔ سب متفق کا مطلب یہ ہے یعنی ابو الحارث اور دوری کسائی یہ بھی متفق ہیں، اور ابو الحسن اور ابو الفتح یہ دونوں بھی متفق ہے۔ سب متفق کا مطلب یہ ہے۔ جاریہ کے اندر اس پر بھی سب متفق ہے لاغیہ میں، اور مرفوعہ کے اندر ابو الحسن کے لیے امالہ نہیں ہے، وقف کریں گے، ابو الفتح کے لیے امالہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر ابو الحسن کے لیے پڑھیں گے تو دوری کسائی اور ابو الحارث دونوں کے لیے امالہ ہوگا، ابو الفتح کے لیے پڑھیں گے تو جو ہے کیا نام ہے ان دونوں کے لیے اس میں امالہ نہیں ہوگا، یعنی ابو الحارث اور دوری کسائی دونوں کے لیے امالہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح موضوعہ کے اندر بھی یعنی ابو الحسن کے لیے امالہ نہیں ہے، ابو الفتح کے لیے امالہ ہے۔ اگر ابو الفتح کے لیے پڑھیں گے تو دونوں راویوں کے لیے امالہ کریں گے، ابو الحسن کے لیے پڑھیں گے تو دونوں راویوں کے لیے امالہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصفوفہ کے اندر امالہ سب متفق ہے، مبثوثہ کے اندر بھی سب متفق ہے، تولیہ کے اندر بھی سب متفق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟